ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بہت ہی عظیم لیڈر ہیں سلیمان بادشاہ. آج ان کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ہم سیکھیں گے. ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک، انہوں نے عقل مندی کی درخواست کی کہ مجھے سمجھنے والا دل عطا کیجیے. لیکن وہ درخواست دعا کے کس لمحہ میں کی اور ان کی زندگی اس سے پہلے کس طرح کی تھی. ہم نے جب اپنی درخواست کوئی بھی رکھنی ہے، سلیمان بادشاہ نے تو عقل مندی کی درخواست رکھی. آج ہم نے جب اپنی کوئی بھی درخواست رکھنی ہے دعا میں، تو اس کو کس لمحہ میں رکھنا ہے، کس سٹیج پر ہم نے اس کو رکھنا ہے، اور اس سے پہلے کیا الفاظ ہمارے ہونے چاہیے، ہماری زندگی کس طرح ہونی چاہیے، یہ آج ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے. دوسرا پہلو ہے سلطنت کا چھینا جانا. وہ کیا لمحہ ہوتا ہے جب ہماری زندگی سے ہمارے عہدے کو چھین لیا جاتا ہے، ہمارے جو ہمیں مقام ملا ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں ہمیں اس سٹیج پر ہوتے ہیں اور ہم اس سٹیج پر آ جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ سلیمان بادشاہ کی زندگی میں وہ مختلف ہے، آپ کی زندگی میں وہ مختلف طریقے سے ہوگا. ان کی زندگی میں سلطنت کو چھینا گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی نوکری ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی بھی عہدہ ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں ہے. وہ آپ نے غور کرنی ہے کہ وہ آپ کا کون سا مقام ہے. دو حوالہ جات ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 9 آیت. کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. پہلا سلاطین کی پہلی کتاب. تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے. قرآن کے کلام کے پڑھے اور سنی جائے پر ہم سب کو برکت ملے. اسی طرح دوسرا حوالہ کوئی اور پڑھنے میں رہنمائی کرے. یہ ہمارا حصہ دوم ہے. سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 11 باب اور اس کی 11 آیت. اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا. آمین. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 مرحلے ہیں. پہلے میں سلیمان بادشاہ نے دعا کی کہ مجھے سمجھنے والا دل مہیا کیا جائے، اور دوسرے میں ان کے ساتھ جو ہے ان کی سلطنت کو ان سے چھیننے کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ سمجھنے والا دل، اور یہ کس طرح کی، کیا ہماری زندگی میں سٹیپ بائی سٹیپ وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم خدا سے جو بھی مانگیں، گاڑی، دولت یا جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، کیا آپ نے مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے، کیا آپ کی زندگی میں وہ چیزیں ہونی چاہیے. آج ہم سیکھیں گے سلیمان بادشاہ کی زندگی سے. پہلا حوالہ دیکھیں گے ہم سلاطین کی پہلی کتاب، 3 باب اور اس کی 5 آیت. کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے. جب میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا، اور خدا نے کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں. سلیمان نے بس ایک ہی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ کی خواب میں خدا آیا. ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے خواب میں بھی خداوند آئے، ہم سے وہ ہماری مشکلات کے بارے میں پوچھے، ہماری تکلیف کے بارے میں پوچھے، ہمارے دکھوں کے بارے میں پوچھے، یا ہم سے روبرو خداوند ملاقات کرے. لیکن اس سے پہلے، یہ عمل ہونے سے پہلے سلیمان کی زندگی میں اور بھی بہت سے کام ہوئے. اب وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کام ہوئے ہیں کہ خداوند اس کے خواب میں آیا. ہر کسی کے خواب میں خدا نہیں آتا. دوسرا والا ہم ایک اور دیکھیں گے. سیموئیل کی دوسری کتاب، 12 باب اور اس کی 24 آیت. اگلا حوالہ کوئی اور نکال کے رکھے. سلاطین کی پہلی کتاب، 3 باب 3 آیت. 12 باب 24 آیت. پھر داؤد نے اپنی بیوی بتسبا کو تسلی دی اور اس کے پاس گیا
اور اس سے صحبت کی اور اس کے ایک بیٹا ہوا اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔ خداوند کا پیارا ہوا۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا ہے تب سے وہ خدا کا پیارا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں اچھے طریقے سے، تو جب ہماری اولاد ہوتی ہے تو وہ بچپن سے ہی خدا کے پیاری ہوتی ہے۔ اس کو ہم خدا بچپن سے ہی اگر تربیت کریں خدا کی راہ میں، سٹیپ 1 یہ ہے کہ بچپن سے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے کہ وہ خدا کی پیاری ہو۔ دوسرا حوالہ نکالیے اگر کسی نے تو وہ پڑھے، سلاطین کی پہلی کتاب 3 باب 3 آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، سلیمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ داؤد کے آئین پر چلتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی گزرانتا اور بخور جلاتا۔ آمین۔ پہلا مرحلہ بچپن سے ہی خدا کی راہ میں چلنے والا، خدا کا پیارا، اور دوسرا کام خدا سے محبت، کسی غیر مقبول سے نہیں، دولت سے محبت نہیں۔ آج ہم نے اپنی محبت کو بہت ہی عجیب چیزوں میں رکھا ہوا ہے۔ موبائل سے محبت ہے، کسی اور سے محبت ہے، کسی اور سے محبت ہے، بہت سی مثالیں ہیں ہمارے دوران۔ یہ محبت والا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پہلا چیز، 2 چیزیں ہم نے سیکھ لی کہ بچپن سے خدا کی راہ میں آپ نے چلنا ہے، اور دوسری چیز خدا سے محبت رکھنی ہے، اور تیسرا ایک اور وہ کام کر رہا ہے کہ اپنے باپ داؤد کے آئین پہ چل رہا ہے، اور اس کا باپ داؤد کس کے آئین پہ چلتا ہے؟ خدا کے آئین پہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ قربانیاں بھی دے رہا ہے اور بخور بھی جلا رہا ہے، جو اس وقت میں ہوتا تھا۔ آج کی جو شریعت یسوع نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق آپ نے وہ کام کرنے ہیں۔ وہ اپنے جو اس کے باپ دادا کرتے تھے وہ کام کر رہے ہیں۔ مطلب وہ بچپن سے خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا سے محبت رکھتا ہے، اپنے خدا کے حکموں پر چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے آگے، اب ہمارے پاس وہ مرحلہ آ گیا کہ ہم نے جو ہے وہ دعا کیسے کرنی ہے۔ یہاں پہ ہم جو یہ حوالہ پڑھیں گے اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سب سے پہلے ہم نے دعا میں سٹیج ہے۔ کسی بھی کلام میں آپ کسی بھی شخص جس کو خدا نے بہت عزت دی، دولت شہرت دی، وہ بھی جب دعا کرتا ہے تو آپ اس کی زندگی سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دعا کیسے کی، میں بھی اس طرح دعا کو کروں گا۔ لیکن ہمارا ٹاپک جو آج کا سلیمان بادشاہ کی زندگی پر ہے، ہم اسی کے ساتھ دیکھیں گے کہ انہوں نے دعا کیسے کی خدا سے۔ سلاطین کی پہلی کتاب 3 باب اور 5 سے 9 آیت کی تلاوت ہوگی، اور یہ آپ نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے اور کیسے کیسے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ داؤد نے خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا۔ کیسے چل رہا ہے وہ؟ راستی سے، صداقت سے، سیدھے دل سے چل بھی وہ صحیح طرح رہا ہے خداوند کی راہ میں جس طرح چلنا چاہیے۔ پھر بھی وہ کہہ رہا ہے یہ تیرا آسان ہی ہے کہ اگر تو نہ کرتا تو زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خاک ہے۔ آگے جی۔ اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا۔ ہاللیلویا۔ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا عنایت کیا ہے، اور وہ یہ بھی چیز کی خوشی منا رہا ہے کہ میں ایسے باپ کا بیٹا ہوں جو ایماندار ہے۔ آگے چلیں۔ جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے، اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ وہ شکر گزاری کر رہا ہے کہ تو نے اپنے خادم کو بادشاہ بنایا اپنے۔ اگر مطلب خدا نہ بناتا، خدا نے اس کو چنا تھا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے اس کو چنا ہوا تھا، اگر آپ پیچھے سے پڑھیں گے تو یہاں پہ وہ شکر کر رہے ہیں اس چیز کا۔ آگے پڑھیں گے۔ اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں، اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے۔ یہاں پہ وہ اپنے آپ کو عاجز کر رہا ہے کہ میں تیرے بنا کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ آج جب ہم 10 سال سے بھی بڑے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے سے سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ دیکھیں وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ناچیز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، خدا تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ
नाशुमार हो सकती है। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। यहाँ पे आपने 5 से 9 आयत का जब मुतालिया करना तो आपको यहाँ पे तरतीब एक नजर आ रही है। जब खुदा उसके ख्वाब में आया तो उसने डायरेक्ट नहीं कह दिया कि खुदावंद मुझे समझने वाला दिल अनायत कर। उसने वो सारी चीजें जो उसकी जिंदगी में पहले से मौजूद थी उनका उसने शुक्र अदा किया। आज अगर आप किसी भी मुकाम पर हैं, आप वालिदैन हैं, आप बड़े भाई हैं, आपने कोई भी दुआ से पहले आप किसी भी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे आप बॉस हैं, आपने सबसे पहले जो आपको खुदा ने चीज़ें दे दी हैं आपने उनका शुक्र अदा करना है। फ़ौरन डिमांडें अपनी रखनी शुरू नहीं कर देनी। जिस तरह सुलेमान बादशाह ने सबसे पहले अपने आप को नाचीज़ कहा कि खुदावन मुझे तूने इतना बड़ा कर दिया, लेकिन अगर तू ना देता तो मैं ज़ीरो हूँ, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है। तूने मुझे इतनी अच्छी बीवी दी है, अगर मैं तेरे साथ ना चलता तो मुझे शायद ये ना मिलती, कोई गुनहगार मिल जाती जो मुझे पढ़ने पा देती। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो आपको लगता है कि ये मुझे खुदा ने दी हैं, उनका शुक्र अदा करना आपने नहीं भूलना। सबसे पहले आपने उनका शुक्र अदा करना है, खुदा से कहना है कि खुदावंद शुक्र, इस चीज़ का शुक्र, इस चीज़ का शुक्र, इस चीज़ का शुक्र, और फिर कहना है मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे ये एक छोटी सी चीज़ चाहिए, लेकिन ये तू ही मुझे दे सकता है। ठीक है, उसके बाद दुआ का हमने तरीका सीख लिया। उसके बाद आ जाता है खुदा, देखते हैं कि अब खुदा ने उसको क्या कहा है। सलातीन 3 बाब 10 से 14 की तलावत की। और ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी, और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की, और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की। तो देख, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया। मैंने एक आकल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानित ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बर्पा होगा। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानित ना होगा, और अगर तू मेरी राहों पर चले। आमीन। ये देखें, यहाँ पे हमें वाज़ेह आ रहा है कि खुदा उससे की दुआ से खुश हुआ है। जब हमारी दुआ की तरतीब भी इस तरह अच्छे तरीके से होगी तो खुदा कुछ चीज़ें हमको इनाम में ही दे देगा। और यहाँ पे आ जाता है दूसरा मल्ला हमारे पास आ जाता है कि पहला तो इतना अक्लमंद एक इंसान, और उससे क्या चीज़ ऐसी हो गई है कि जिसका कहा जा रहा है कि ना तुझसे कोई पहले है ना तेरे से कोई बाद होगा। उससे क्या ऐसी चीज़ हो गई है कि जो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं लानी। हमने जो बाइबल की इस तरह कहानियाँ हैं जो लिखी हुई हैं, उससे हमने सीखनी है चीज़ें कि हमने वो चीज़ें कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी कि हम अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। हिस्सा 2 में हम देखते हैं कि सलातीन की पहली किताब उसका 11 बाब की 11 आयत। इस सबब से खुदावन ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे आइन और मेरे अहद और मेरे आइन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को ज़रूर तुझसे छीन कर तेरे खादम को दूंगा। हम इस मरहले पे आ गए हैं कि क्या ऐसा हुआ, ऐसा क्या हुआ कि जो है वो सल्तनत ही जो छीन ली गई है। इसका जवाब हमें मिलता है सलातीन की पहली किताब 11 बाब और एक आयत से 12 आयत की जब हम तलावत करते हैं तो उसमें हमें जो है जो जवाब मिलता है इसका। पढ़िए जरा। और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमूनी, अदूमी, सीदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा औरतों के साथ। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत ना करें, आप अपनी बेटी से मोहब्बत ना करें। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। औरतों से आपने अपनी वाइफ से मोहब्बत करनी है, बेटी से मोहब्बत करनी है, अपनी माँ से मोहब्बत करनी है। लेकिन इसने गलती थोड़ी सी आगे जाके और की है, वो देखेंगे वो गलती क्या है।
ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा। ये अब हमें पता चल रहा है कि हमने अपने खुदा के अलावा किसी मबूद के आगे नहीं झुकना। सुलेमान बादशाह से अगर गलती हो गई है तो हमने वो गलती नहीं करनी। हम अपने बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजते। आने वाले दिनों में हमें टीवी पे न्यूज़ मिल रही होती है क्रिश्चियन लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। क्यों ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं? हम अपने बच्चों को बचपन से तरबियत ही नहीं देते कि ये लिखा हुआ है कलाम में कि आपने जिस खुदा को आपका जीवन साथी माना आपने उसी से शादी करनी है, ताकि आपका प्यारा जब आप उससे प्यार करें तो वो आपको प्यार के चक्कर में किसी और तरफ ही ना ले जाए। कई दफ़ा ऐसे होता है हम अपने कुलीग से इतनी मोहब्बत कर लेते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। वो फिर जब हमें कहते हैं ना यार ये तेरा मसला है ना तो तुम ऐसे कर, तुम मेरी बात मान, तू मेरे पे यकीन करता है ना, तू मेरी बात मान, चला जा घोड़े के पास चलते हैं, घोड़े को हाथ लगाई तेरा ये मसला हल हो जाएगा। आजा फलाने बाबे के पास चलते हैं, उसको हाथ लगाई तेरा मसला हल हो जाएगा। हम अपने प्यार को, खुदा हमारा प्यार है, हम कुलीग की तरफ बढ़ जाते हैं, कुलीग हमारा प्यार है, यार ये नाराज ना हो जाए कहीं, वो नाराज हो जाए तो हो जाए, हमारा खुदा नाराज नहीं होना चाहिए। खुदा नाराज होगा तो क्या होगा? इतनी बड़ी सल्तनत, आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये जितने इसने शादियां की हैं ये सारे अलग-अलग मुल्क थे, सुलह सलामती के लिए शादियां की हैं, लेकिन अगर खुदा के साथ सही चलता तो हो सकता है कि वैसी सुलह सलामती रहती। हमने अब इस चीज़ को देखना है, सेम टू सेम आपने वही चीज़ नहीं देख लेनी कि सुलेमान ने अब इतनी शादियां की थी तो हमें भी इतनी शादियां करनी है। वो बादशाह और उस वक़्त का दौर कुछ और है। आप लोगों ने एक ही शादी की है, उसको अच्छे तरीके से निभाना है, उससे मोहब्बत करनी है और क्रिश्चियन लड़की होनी चाहिए, और जो बहन है उसके लिए क्रिश्चियन भाई होना चाहिए। अपने लिए आप खुदारा ये दुआ कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारा जीवन साथी है वो कोई नेक हो, ईमानदार हो। हम जब भी ऐसी दुआ करते हैं और कोई सुनता है तो इस पे बहुत सी बातें शुरू हो जाती हैं कि क्यों इसको शायद शादी की जल्दी है, या क्यों ये ऐसी दुआ कर रहा है। ये दुआ करना बुरी चीज़ नहीं है कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिले जब भी मेरी शादी के एयाम आए। यहाँ पर यही मसला हुआ है कि उसने गैर कौमों की लड़कियों से शादी की है, वो उसको बरगला के अपने प्यार में झांसा दे के तो उसको गैर मबूदों के पास ले गई। और आगे पढ़िएगा। और उसके पास 700 शहजादियाँ, उसकी बीवियाँ और 300 खदमें थी, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर दिया, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा जैसा उसके बाप दाऊद का था। उसके बाप दाऊद ने जब गलती की है तो उसने एक्सेप्ट की थी, लेकिन फिर भी खुदा ने उसको कहा था कि नहीं, अब तू मेरी हैकल नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। तो गलतियां हो जाती हैं इंसान से। अब हमारा फॉलोअर कौन होना चाहिए जिससे गलती नहीं हुई कोई, किसकी हमने पैरवी करनी है। आज किसी ने दो शादियां करनी हो ना, या 2 से ज़्यादा करनी हो, तो इसी तरह सुलेमान बादशाह का आगे रख देगा, बादशाह पढ़ना जरा मैं सही लिखे है, तो पास्टर साहब फिर अगों कह देंगे ने नहीं भाई तू अपनी मर्जी कर। उन्हें पहले ही जेन बना लिया होंगे कि मैं 2 शादियां करनियां, बस पास्टर को एवं विच घसीटना होंगे। उस वक़्त में आपने देखना है कि वो मूसा की शरीयत थी। जब आप मत्ती की इंजीलों को पढ़ते हैं तो वहाँ पे वाज़ह लिखा हुआ है कि यीशु जो है वो मूसा की शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया, और उसको पूरा किया, और यीशु ने अपनी शरीयत हमको दी है। अब हमने उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। वाहद हमारा यीशु है जो इंसानी शक्ल में आया और उससे कोई गलती नहीं हुई। हमने अब किसके शागिर्द बनना है और किसके फॉलोवर बनना है, किसकी ज़िंदगी को हमने मद्देनजर लेके चलना है, अपने यीशु मसीह की ज़िंदगी को। तो फिर हमारी जो है वो ज़िंदगियाँ बाइस बरकत होंगी। आगे बढ़िए। क्योंकि सुलेमान सीदानियों की देवी अस्तारात और अमूनियों की नफरती मिलकूम की पैरवी करने लगा, और सुलेमान ने खुदावंद की आगे बदी की, और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी।
फिर सुलेमान ने मुआवियों के नफरती कमूस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अम्मोन के नफरती मोलक के लिए बुलंद मकाम बना दिया। उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हजूर बखूर जलाती और कुर्बानी गुजराती थी। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया था, जिसने उसे 2 बार दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म किया था कि वो गैर माबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया था। ये वो चीज़ है जो हम कह रहे थे कि क्या उसने गलती की है। खुदावंद ने उसको जब कह दिया है कि तूने गैर मबूदों के आगे नहीं झुकना, उनकी प्रस्तिश नहीं करनी, तो फिर भी उसने वो की। हमारे लिए भी यही चीज़ वही अहद है कि हमने भी गैर मबूदों की पूजा नहीं करनी। छोटी से छोटा मसला है, बड़े से बड़ा मसला है, आप ईमान यही रखें कि वो यसू ही पूरा करेगा और मायूस नहीं होना। आपकी पूरी ज़िंदगी में वो चीज़ ना हो जाए, आपने उसका शुक्र अदा करना है कि कोई भी आपका मसला जो अभी तक पेंडिंग है, आपने ये नहीं कहना कि यार नहीं पूरा हो रहा तो मैं किसी और मबूद के पास चला जाऊँ। फिर हमारी जो मुकाम है, जो मैंने आपको कहा था, हम इस जगह पे होते हैं तो वो इधर चले जाएगा। अगर आप इधर हैं तो फिर इधर, और इधर है तो इधर। नीचे जाना है हमने जब दूसरे के पास जाना है, ऊपर नहीं हम जा सकते। यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जब उसने उस अहद को तोड़ा तो सल्तनत छीनी जा रही है। थोड़ा सा आगे पढ़िएगा 14 तक। इसी सबब से खुदावंद ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दूंगा। तो भी तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे अयाम में ये नहीं करूंगा, बल्कि उसे तेरे बेटे के हाथ से छीनूंगा। यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे जो बाप दादा की गलतियाँ वो हम पे आती हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि उनके नेक माल भी हमारे लिए बाइस से बरकत हो जाते हैं। आपने वो ये चीज़ देखनी है कि हम कौन से माँ बाप बने, ये वाले माँ बाप बने कि हमारी गलतियाँ हमारे बच्चे भुगते। हम सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो क्या हम आज, मैं और आप, क्या हम ये आज चाहते हैं कि हमारी गलतियाँ हमारे बच्चे भुगते? हमने जो भी पेरेंट्स नहीं भी बने, वो जब पेरेंट्स बनेंगे तो वो अपनी जो है वो दाऊद बादशाह की तरह या यस्सु की तरह आपको अपनी ज़िंदगी को गुजारें जिससे कोई गलती नहीं हुई, कि हमने ऐसा बनना है। अभी सुलेमान बादशाह को खुदा कह रहा है कि मैं तेरे बाप दाऊद जो इतनी ईमानदारी से मेरे साथ चला, उसकी वजह से मैं तेरी ज़िंदगी के आम में ये नहीं करूँगा। फिर बेनिफिट दे दिया उसको, और दाऊद बादशाह को भी सेम इसी तरह बेनिफिट मिला था कि तू मेरे साथ इतने अच्छे से चला था तो कोई बात नहीं, उसको भी राहत मिली थी वहाँ पे। तो यही हमारी ज़िंदगी का आज का मकसद होना चाहिए। हमने आज सीखा दुआ का तरीका कि पहले हमने शुक्र करना है, अपने आप को आजिज़ करना है, फिर अपनी दरख्वास्तें रखनी है, हमने खुद को अच्छा करना है ताकि हमारी गलतियाँ हमारे बच्चों पर ना आए। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।